Kita akan melanjutkan di dalam seri firman Tuhan pada pagi hari ini. We will continue the Word of God. Di dalam bulan Maret dan April ini kita akan terus menggali firman Tuhan di dalam seri Connecting. In March and April, we will look into this series of connecting. Connecting itu diambil dari Yakobus 1:9 sampai 2:12. This is taken from James 1:19 until 2:12. Saya percaya Tuhan kita itu luar biasa. I believe our God is an amazing Dan God. setiap firman Tuhan itu tepat waktu, di tempat yang kita butuhkan. And His Word is right on time in our lives. Tuhan berbicara melalui dari setiap kita membaca daripada Yakobus 1 bagaimana Tuhan ingin membawa kita melalui problem-problem dalam kehidupan kita. In James 1, God says that He will help us in our lives. Di dalam Untold Blessing kita sudah banyak belajar. In Untold Blessing, we learned that. Hari pagi Pastor Somi mention about wisdom, bagaimana kita perlu punya hikmat. This morning, Pastor Somi said we need wisdom. Dan minggu lalu pun kita diajar melalui firman Tuhan untuk cepat mendengar. Kita bisa mendengar suara Tuhan. And last week, we also learned that we need to quick to listen. Karena benar ada bermacam-macam suara yang datang ke dalam kehidupan kita. Because it's true, there are so many noise in this life. Peringatan kita yaitu kehidupan ini sangat bising, saudara. And this life is just so noisy. Begitu banyak noise yang masuk ke dalam kehidupan kita. It's so many noise in our lives. Begitu banyak berita yang masuk ke dalam kehidupan kita. There are so many news. Begitu banyak posting yang kita There's so terima. many posting. Dan betapa pentingnya untuk kita bisa mendengar suara yang tepat, saudara. And it's important for us to listen to Karena the right seringkali voice. ada hoax-hoax yang dipasang juga di sana. Because there are so many hoax out there. Jadi kita harus belajar bagaimana kita bisa, saudara perhatikan WA saudara deh, WhatsApp saudara di dalam seminggu. So let's look into your WhatsApp in 1 week. Kira-kira berapa posting yang saudara terima dalam seminggu? How many messages that you think you get in just 1 week? 10? 10? How about 20? 20? Masih kurang? 50? 50? Masih kurang nggak? Kira-kira? Do you think it's how more about- than that? Gimana kalau 100? How about 100? Coba saudara turn off your phone atau tidak pakai cellphone saudara tidak pegang sama sekali setiap WhatsApp posting saudara. Kira-kira berapa? So Paling try tidak- not to open your WhatsApp message every time you get it. Paling tidak saya perkirakan kira-kira 500 posting yang saudara akan terima. At least you'll get 500 posting. Mungkin malah more. Maybe more. Kalau saudara punya reuni, misalnya kumpulan reuni, WhatsApp segala, mungkin bisa sampai 1000 saudara akan terima. If you have that reunion group message, maybe you Begitu get banyak 1,000. suara yang kita dengar. So many voice that we listen, Dan that we coba hear. hitung dari posting yang saudara terima, berapa banyak yang hubungannya dengan coronavirus. And out of those thousands of messages, how many related to coronavirus? Dan berapa banyak yang benar. And which one is correct? Saudara, begitu banyak suara dalam kehidupan kita. So many noise in our lives. Jadi firman Tuhan minggu lalu mengajarkan untuk kita bisa mendengar yang tepat. So last week we learned that we need to listen to the right one. Jadi kita mau renungkan firman minggu lalu itu karena saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada kita. So we want to meditate last week words because we want to learn about that in our life. Pertanyaannya apakah kita bisa mendengar? The question is, are we listening? Mana suara yang penting di tengah-tengah kebisingan begitu banyak itu? Which one is the right voice out of those Dan pada noise? pagi hari ini Tuhan ingin membawa kita satu step further. And this morning we want to take one step further. Karena tidak cukup hanya untuk kita bisa mendengar, Because it's not enough to just listen, tapi kita harus bisa melakukan di dalam kehidupan kita. but we need to do the word. Kalau saudara baca dari Yakobus 1 ayat 21 sampai 24, hanya 4 ayat kita baca sama-sama. So let's read James 1 verse 21 till 24. 21 katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Jadi bukan hanya sebagai pendengar. So not just as listener. Saudara mungkin bisa mendengar suara Tuhan, Maybe you can listen to God's voice, tapi apakah saudara melakukan firman Tuhan itu? but do you do it? Nah, ayat 23 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Verse 23, anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Saudara, mendengarkan firman Tuhan sangat penting, tetapi juga melakukan is more important. Listening to the word of God is important, but Pada doing it is more Pada important. pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul yaitu In Sync. The title of this morning's sermon is In Sync. Karena kehidupan orang Kristen banyak sekali yang mempunyai kehidupan di mana kepercayaan mereka tidak in sync dengan kehidupan mereka. Because so many Christian lives that their life is not in sync with what they believe. Apa yang mereka percaya dan yang mereka lakukan tidak sama. What they believe and what they do is not in sync. Walaupun mereka pergi ke gereja, Although they go to church, mereka mendengarkan firman Tuhan, they listen to the word, tetapi mereka tidak melakukan. but they don't do it. Mungkin mereka kalau di Indonesia KTP-nya Kristen, In Indonesia, maybe their ID card says Christian. mungkin pergi ke gereja, They go to church, mungkin berdoa hari Minggu, they pray on Sunday, mungkin mereka berbakti. they worship. Bahasanya sudah jago sekali, Their language is so Christian. sudah fasih dengan segala Kristen punya terms. They talk all these Christian terms. Praise the Lord, Praise the Lord. haleluya. Hallelujah. Tuhan luar biasa, It's amazing God. Tuhan sungguh good. So great. Kalau ditanya kenapa saudara percaya Tuhan, karena Tuhan baik jawabannya. If they're asked, why do you believe in God? Because God is amazing. Tapi semua jawaban itu hanya jawaban-jawaban yang mereka sudah pelajari. But those answers are the answers that they're Tetapi just pada learned. saat kita lihat sehari-hari dari perkataan dan cara pikir, But the way they live, the way they say things, tidak senada dengan apa yang mereka percaya. is not in sync with their faith. Jadi mereka ada sesuatu yang nggak out of sync, saudara. So they're out of sync. Apa yang mereka hidupi nggak sama seperti apa yang mereka khotbahkan mungkin. What they live is not the same with what they preach. Mungkin apa yang mereka hidupi nggak sama seperti mereka katakan. It's not the same with what they Atau say mereka refleksikan kepada orang lain. or how they reflect to other people. Jadi tanpa sadar firman Tuhan katakan mereka hidup sehari-hari menipu diri mereka sendiri. So without realizing, the word of God says they are deceiving themselves action mereka nggak reconcile dengan belief mereka. because their actions is not in sync with their Tahu belief. saudara waktu tragedi kapal Titanic, saudara tahu ya film Titanic? Did you know about the Titanic, the tragedy of Titanic? Kan Titanic itu adalah kapal yang sangat modern pada zaman itu. So it is the most modern cruise ship. Itu pertama kali ada suatu komunikasi wireless. That's the first time where they have the wireless communication system. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan berbagai kota, dengan kapal-kapal lain. It's begitu canggih pada saat itu. So they can communicate with all the cities, all the other ships. It's so high tech, Begitu mewah, begitu state of the art. so grand, state of the art. The best ship there is, dikatakan. Best ship out there. Untuk waktu mereka tenggelamnya Titanic ini, BBC Discovery Program mengadakan suatu cek kenapa sih sampai Titanic itu bisa nabrak. So gunung es. BBC Discovery shows some review why Titanic sink. Dan untuk itu mereka melihat semua pesan-pesan yang diterima oleh Titanic pada saat itu. So they reviewed all the messages that the Titanic Jadi received. ada pesan-pesan yang lucu-lucu di dalam Titanic pada saat hari di mana mereka ditabrak itu. So there are some funny messages what Titanic received. Yang pertama ada penumpang yang ngirim pesan kepada keluarganya katanya perjalanan baik, kapal bagus. So there's just one passenger that sends a message to the family. Hey, it's a good journey, nice ship. And then ada pesan lain yang berbunyi, hai cowok, And there are another messages say, hey boy, aku makan malam hari ini dengan kamu I'm having dinner with you di dalam hatiku. inside my heart Karena hatiku selalu bersamamu. because my heart is always with Walaupun you, kamu nggak di sini. even though you're not here. Penuh cinta, It's so full of love, cewek. girl. Jadi ada pesan-pesan yang lucu yang mereka terima. Tapi di antara semua pesan yang mereka perhatikan, There's so many messages, but one of them, ternyata ada satu pesan yang masuk yang memberi peringatan kepada Titanic bahwa ada gunung es di depan mereka. there's this one message that says there's the iceberg in front of the Dan Titanic. pesan itu sangat detail sehingga bahkan memuat lokasi detailnya gunung es itu di mana. The message has so many details and it even has the Jadi location of the sebenarnya iceberg. kalau Titanic bisa menghindari tabrakan fatal tersebut. So actually Titanic can avoid that tragedy. Namun waktu mereka mengadakan suatu review, kenapa sampai sekarang investigator nggak bisa nemukan kenapa pesan itu nggak diabaikan begitu aja, nggak ngerti. And even until today, the investigator don't know why they ignored that message. Padahal hingga detik In the last Titanic second, itu nabrak gunung es itu, the Titanic collide with that iceberg. radio operator tuh masih terus berbicara kepada orang luar. The operator is still Jadi masih communicating going with on, saudara. with outside world. Jadi mereka masih going on pada saat last second itu masih going on.
they're still receiving and Sehingga sending begitu messages. banyak orang dalam kapal itu yang akhirnya meninggal tragis sekali. And so many people died at Kalau the saya end. lihat kerjanya nggak sebagus Crash Landing on You punya wiretaper dari North Korea. Well, the work is not as good as the wiretaper in North Korea. Setiap word dia perhatikan. Titanic memakan begitu banyak korban karena no action was done. There are so many victims in Titanic because there was no action done. Jadi Titanic crash karena tidak ada perbuatan yang dilakukan. So Titanic crashed because there's no action that was done. Nggak ada perubahan yang terjadi. There are no change. Jadi saudara, pesan firman Tuhan juga sama. It's the same thing with the word of God. Nggak akan bermanfaat dan nggak ada gunanya kalau kita nggak lakukan. It's gonna be useless if you don't do it. Akan ada korban, There will be victim. akan ada tragedi, There will be tragedy. akan ada disaster saat firman Tuhan nggak kita lakukan dalam kehidupan kita. There will be disaster if we don't do what the Pesan-pesan word says. firman Tuhan sudah ada di Alkitab. The messages is in the Tapi Bible. jangan salahkan Tuhan bila hidup kita menabrak gunung es And don't blame God if we collide with the iceberg. atau menghadapi persoalan yang sebenarnya nggak perlu ada. Or if we face problem that's not needed. Hanya gara-gara kita nggak bisa menerima dan melakukan apa yang Tuhan katakan dalam. Just because we do not want to accept and Jadi do hari ini saudara what's written. very important, sangat penting. So this is very important. Kalau kita membaca firman Tuhan dan kita menggali ada 3 prinsip yang kita bisa pelajari dari Yakobus 1 sampai 24 tadi. 21 sampai 24. So if you look in the Bible, there are 3 principles that we can look in this James. Jadi hari ini kita mau renungkan sama-sama 3 prinsip ini. So we want to meditate on these 3 Yang pertama principles. yaitu get rid and humbly accept. The first one is get rid and humbly accept. Buang Get rid dan terimalah dengan lemah lembut dikatakan. and humbly accept. James 1, Yakobus 1 ayat 21 dikatakan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Firman Tuhan mengatakan buanglah segala sesuatu, Get rid of all things. yaitu suatu pernyataan yang sangat hard. That is a really strict statement. Perkataan yang sangat gamblang. It's so plain. Secara harsh Tuhan It's katakan so buang. harsh. It says get rid. Nggak ada kata-kata perlahan-lahan saudara face out, nggak ada. It doesn't say slowly phase it out. Nggak ada yang mengatakan dikuranginnya menjadi sekali-kali. Tadinya sering, sekarang sekali-kali kurangin. And it doesn't say just once in a while. Kalau saudara intentionnya yaitu clear, tujuannya jelas untuk membuang segala sesuatu. The intention is clear, is to get rid of all Jadi things. nggak hanya sebagian aja. So it's not some things, Tapi kalau saudara perhatikan dalam firman Tuhan ini ada suatu kontras. but there's a contrast here. Kalau dikatakan buang segala sesuatu. It says get rid of And then everything dikatakan juga terimalah dengan lemah lembut. and humbly accept. Saya sangat suka bahasa Inggrisnya karena dikatakan humbly accept. I like the word in English because it says humbly accept. Humble itu artinya rendah hati. Jadi Humble. kalau kita lihat dari situ yaitu pada saat kita menerima Tuhan, firman Tuhan, So when we look at this word and we say accept, ada kerendahan hati yang kita butuhkan agar kita bisa menerima. there's this humbleness that we need. Kalau saudara perhatikan kehidupan saudara di dalam Yakobus 1:14 dikatakan bahwa ada keinginan-keinginan yang mencobai kehidupan kita. If you look in James verses 14, there it says that there is an evil desire. Keinginan-keinginan kita yang membuat kita menjadi dicobai oleh keinginan itu. Our evil desire that tempt us. Minggu lalu saya baru berbicara di dalam grup House City tentang hal ini. Last week, I talked to the care group House City about this. Karena desire-desire ini melawan firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam hati kita. Because this desire fight with the word of God that's Jadi in our ada heart. suatu konflik yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. So there's conflict in our heart. Karena keinginan kita membuat kita ingin melakukan hal-hal yang tidak benar. Because our desire wants us to do the bad things. Tetapi firman Tuhan mengatakan buang dan terima dengan lembut, lemah lembut. But the word says get rid of that and humbly accept. Karena dengar itu nggak sama dengan terima. Because listening is not the same with Saudara accepting. mungkin sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi saudara menerima atau belum, nggak ada orang yang tahu. Maybe you listen, but do you accept it? Yang menerima itu hanya saudara dalam hati saudara menetapkan untuk menerima. Who knows who will accept it Dan under dua the new? proses ini harus jalan sama-sama, yaitu saudara membuang dan saudara menerima. These two processes go together. You have to get rid and accept. Karena kita nggak bisa membuang kejahatan, kekurangan kita kalau kita nggak mau merubah pola hidup kita.
We can't get rid of all the bad things if we don't want to change Dan our kalau kita lifestyle. merasa bahwa kita nggak mau tunduk kepada firman Tuhan, kita merasa kita lebih ngerti, And if we don't want to submit to the word of God karena kita nggak rendah hati, because we're not humble, jadi kita nggak bisa tunduk untuk terima firman itu dan diubah oleh firman itu. then we cannot submit to listen and Karena kita accept the word of God mendahulukan keinginan kita sendiri, saudara. because we prioritize our Setiap desire. kita punya kehendak kita sendiri. We have our own Saya desire. juga punya kehendak saya sendiri. I have my own desire, Pada saat saya membaca firman Tuhan, apakah saya bisa melakukan firman itu dengan mengalahkan diri saya sendiri? but when I read the word of God, can I fight my desire? Bagaimana kita bisa merendahkan diri, merendahkan hati di bawah firman Tuhan? How can we humbly accept Dan the word it of God? boils down to sebenarnya kita itu benar-benar ingin ikut Tuhan atau enggak sih? And it boils down whether we want to follow God or not. Jadi sebenarnya at the end of the day, kita itu benar-benar mau follow Tuhan atau enggak? So at the end of the day, do we really want to follow God? Karena bahasa Indonesia cuma satu, yaitu pengikut, itu artinya sama. In Indonesian, follower means follower. Tetapi dalam bahasa Inggris ada dua yang berbeda. But in English, there are two meanings. Kalau follower itu hanya pengikut yang biasa. Follower is the one who just regular people Mereka mau following. ikut tapi mereka ada kondisinya. They want to follow, but they have conditions. Ada yang dibutuhkan, There's something that they need, ada hasilnya, something that they want to get, ada maunya, something that they want, ada benefitnya. something that there's a benefit. Sama seperti kalau saudara menjadi Instagram follower, saudara juga follow with a condition. Just like Instagram follower, there's a condition for that. Saudara follow karena saudara mau lihat ada posting. You follow that person because you want to listen to the posting. Saudara menunggu diberikan update. You wait for an update. Saudara mau mendapatkan foto-foto yang terbaik. You want to get the best pictures. Saudara mengikuti karena saudara mau dipuaskan apa yang saudara pikirkan. You follow that because you want to be satisfied. Maka banyak orang mengikuti dalam kantor pekerjaan saya, banyak orang mengikuti bahasa Indonesianya apa? Kucing. So in my office, there's a lot of people follow a cat. Jadi cat Instagram itu suatu yang populer di pekerjaan saya karena banyak teman-teman saya suka cats. So cat Instagram is so popular in my office. Jadi mereka follow-nya cat Instagrams. So they follow this cat Instagram. Jadi gambarnya itu cat ini, cat itu, cat apa gitu. Mereka ngikutinya begituan, saudara. So all the pictures are just about cats. And then another one follow yaitu semua cool destinations in the world. Semua gambar-gambar cool destinations in the world. Banyak orang following itu. Tuh, Or so misalnya many udah, people also follow the cool it's destinations. totally me. You know, you follow with the condition. You follow with the condition. Kalau misalnya suatu hari mereka nggak posting sama sekali, If one day they don't post anything sampai setahun misalnya, for like a year, maybe, it's very easy. You just click the button that says follow, jadi unfollow. then you will click from follow to be unfollow. Saudara follow because there is condition. You follow because there's a condition, Ada sesuatu yang saudara mau dapat. something that you want to get. Kalau orang itu nggak pernah posting lagi, saudara unfollow, tinggal klik aja kok satu kali. Tik. If they never post anymore, then you just unfollow it. That's Karena it. ada suatu condition. Because there's a condition. Saat postnya kurang menarik lagi, If the post is not interesting atau saudara anymore, nggak agree anymore with that person, or if you don't agree with that, mudah untuk Betul. unfollow. and you can just unfollow. That's a follower. That's a follower. Tapi apakah itu yang Tuhan cari? Is that what God seeks? Pengikut sejati, pengikut asli adalah disciple. The true follower is the disciples. Disciple itu mau mengubah hidupnya untuk bisa sing dengan firman Tuhan. Disciples want to change their lifestyle so it can be in sync. Mereka mau membuang segala sesuatu yang kotor dalam kehidupan mereka. They want to get rid everything bad. Mereka ada komitmen untuk terima firman Tuhan. They have commitment to follow the word of God. Mereka mau belajar menjadi seperti Kristus. They want to be like Christ. Mereka mau ditegur. They want to be rebuked. Saudara, waktu Petrus mengikuti Tuhan Yesus, When Peter followed Jesus Christ, nggak semuanya setiap hari smooth dalam kehidupan dia. it's not every day going smoothly. Suatu kali Tuhan Yesus panggil dia apa, saudara? One time, what did God say to him? Tuhan bilang dia iblis. God called him Satan. Saudara bisa bayangkan, saudara misalnya senior pastor saudara tiba-tiba panggil saudara, kamu iblis. Can you imagine if your pastor called you Saudara bisa Satan? bayangin, pada saat itu waktu Petrus mengikuti Yesus, So when Peter followed Jesus, pada saat itu pun dia ditegur secara luar biasa. he was rebuked, Tapi dia nggak kabur, but he didn't run away karena dia punya komitmen. because he has commitment. Dia mau berubah. He want to change. Jadi langkah pertama yaitu there is a disciple. Bedanya disciple sama follower itu jelas sekali. So the difference between disciple and follower is so clear. Jadi langkah pertama untuk in sync dengan Tuhan yaitu kita harus bisa buang keinginan kita sendiri yang seringkali mencobai kita. So the first step to be in sync is to get rid all the things
that want to tempt us. Get rid adalah suatu yang harsh. Get rid is something that's harsh, Suatu yang harus kita lakukan secara drastis. something that we have to do it drastically. Mungkin kita harus merubah cara hidup kita secara drastis. Maybe we have to change our lifestyle drastically. Tapi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan kita punya kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan untuk menggantikan keinginan kita itu. But that's what God wants, to humbly accept the word of God so we can replace that, Untuk menjadi disciple. to be disciple. Itu yang pertama, saudara. That's the first step. Yang kedua untuk menjadi in sync. Bagaimana kita bisa sync dari perkataan kita dan kelakuan kita. Yaitu di dalam firman Tuhan, yaitu dari Yakobus 1, 23 sampai 24. So the second one is to be in sync with what we do and what we say, just like in James 1, verse 22 to 24. Poin kedua yaitu the word is a change finder. The word is a change finder. Saudara tahu logonya Finder di situ? Do you know that logo, the finder? Kalau misalnya saudara punya MacBook, saudara bakal tahu itu paling kiri bawah, saudara klik itu Finder. If you have a MacBook in the bottom left corner, it says Kalau finder. Windows adanya Windows Explorer, kalau Mac adanya Finder. In Windows, there's a window explorer. Kalau Mac Finder. Kalau Mac, waktu it's saudara Finder. klik Finder itu, saudara bisa temukan apapun file di dalam komputer saudara, dimanapun dia bisa find. If you click that finder, you can find whatever files you have in your computer. Saudara, firman Tuhan itu adalah firman yang mencari akan change dalam kehidupan saudara. So God's word is a word that can find things in your life. Saudara, kalau kita baca dalam firman Tuhan dikatakan yaitu sebab jika seorang hanya mendengar firman dan nggak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati muka yang sebenarnya di depan cermin. So verse 23, anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Dan dikatakan baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Jadi kalau kita baca tadi ayat 21 mengatakan yang firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. So in verse 21, it says the word has power to save us. Dan ayat 23 berkata tentang bagaimana Tuhan itu bisa firman itu bisa membuka hal tentang dalam pikiran kita. And in verse 23, it says the word can look inside our heart Dan menjadi firman bagi saudara dan saya. and be the word for Jadi you pada and me. saat saya membaca ini, pada saat saya menanyakan Tuhan, gimana Tuhan firman itu bisa berkuasa menyelamatkan? So when I read this, I asked myself, how can the word save my life? Yaitu menjadi cermin bagi Anda dan saya. And that is to be the mirror for you and me. Apa sih tujuannya cermin? What's the purpose of the mirror? Yang paling butuh cermin di tempat ini siapa? Who needs mirror the most in here? Tujuannya apa pakai cermin? What's the purpose? Saudara mau memastikan penampilan saudara prima. It is to make sure you have the best look, Mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki. to evaluate what you need to fix, Untuk bisa menunjukkan bagian mana yang perlu diperbaiki dan action apa yang perlu diambil. to point out what are the things that you need to Kita fix. bercermin untuk melihat ada jerawat nggak? We look in the mirror to see if we have acne. Kita mau bercermin mau lihat rambutnya berantakan nggak? Is our hair still messy? Apakah makeup kita udah benar semua? Is our makeup Nggak correct? ada yang lulu. Nothing's missing Or running down all over the place. or nothing running down? Dan juga kita mau lihat baju kita kucel nggak? And we want to look our shirt, is it wrinkled? Salah pakai baju nggak? How about the button? Salah kancing baju nggak? How about the button? Beberapa hari yang lalu saya lagi ganti baju. Ini nggak ada ya. Saya lagi ganti baju soalnya saya diajak ke Walmart sama dia malam-malam. Saya udah pakai baju tidur, saya harus ganti. So one day I was going to Walmart, so I changed my clothes. Jadi saya ganti baju dan saya pakai baju dan saya siap pergi. And then after I changed my clothes, I was ready to Dan go. waktu saya jalan keluar, Yeni bilang, "You gonna wear that?" Saya kata, And I went out, and then Yenny said, "You want to wear that? "Kamu pakai baju itu?" Are you gonna wear that clothes?" Saya pikir, "Loh, bajunya apa yang salah dari bajunya?" And I think, what's wrong with my clothes? Dia bilang, "Bajunya kamu pakai kebalik." And then she said, it's inside out. Kamu yang luarnya yang kamu pakai di depan. Why are you wearing inside out? Dan saya nggak bisa tahu sendiri, saudara. And I wouldn't know it myself Soalnya saya nggak bercermin. because I wasn't looking into the mirror. Jadi cermin itu tujuannya yaitu menemukan kekurangan dalam kehidupan kita. So the purpose of the mirror is to find our fault, Untuk menemukan kesalahan di dalam kehidupan kita. to point out our fault. Seringkali kita nggak bisa menerima firman Tuhan berbicara kepada kita karena kita nggak mau ditunjukkan kekurangan kita. So oftentimes we do not want to accept the word of God because we don't want it to Tapi kalau point out our fault. kita nggak bisa terima, kita nggak bisa membenahi kehidupan kita.
But if we cannot accept it, then we cannot fix Jadi it. kita harus jelas dulu tujuannya cermin itu apa. So we need to know what's the purpose of the mirror. Tujuan firman Tuhan itu tujuannya apa? What's the purpose of the word of God? Untuk menunjukkan kekurangan saudara. To point out your fault. Untuk menunjukkan ketidakberesan kehidupan kita. To point out what's missing in your life. Kita bisa, kalau kita sudah expect Tuhan menunjukkan kekurangan kita, If we expect the word of God to untuk point out our life, menunjukkan kekurangan kita, to point out our kita fault, bisa mengerti kenapa firman Tuhan itu menemukan kekurangan. we can understand why the word is Jadi trying to find our kita fault. nggak jadi nolak lagi. So we can accept it. Kita nggak menolak, We're not denying it, tapi kita bisa menerima cermin firman itu. but we can accept Karena kita tahu tujuannya. because we know the purpose. Saudara, bayi masih kecil dikasih imunisasi, dia akan meronta-ronta karena takut ditusuk jarum. If baby want to get immunization, they will cry because Makin besar, dia makin less nangisnya. and as the baby grows older, he will Kalau do sudah it less. umuran saya, mestinya sudah nggak nangis lagi. If it's like me, then it's not gonna cry anymore. Sometimes masih ada apa? Ya ada alergi, air mengalir gitu. Maybe Tapi sometimes I have some sakitnya sama, tapi allergy, kita bisa nahan diri karena kita tahu tujuan imunisasi itu apa. but we can take it because we know the purpose of the Yaitu immunization. untuk kebaikan kita. It's for our Kalau own pada good. pagi hari ini saya bilang sama saudara, ada imunisasi coronavirus, siapa yang mau sign up paling cepat? If I say today there's an immunization for coronavirus, who wants to take it? Saudara pasti akan langsung semua line up. Then you will all line up for that. Kenapa? Why? Karena saudara melihat suatu kebaikan. Because you know it's good for you. Saudara, kalau kita ngerti tujuannya, firman itu untuk menunjukkan kekurangan, untuk kebaikan kita, saudara nggak akan reject anymore. If you know it's good for you, then you won't reject it. Bahkan saudara akan minta untuk dapat. In fact, you will ask for it. Dan bahkan saudara mengatakan kalau cermin firman yang saudara baca nggak menunjukkan kekurangan, saudara akan tahu ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. And if you look at the mirror of the words of God and you don't see any fault, and then there's something wrong in your Kita life, malah akan minta Tuhan, Tuhan tunjukkan kekuranganku. you will ask God, show me my fault. I know it hurts, but it's for my own good. I know it hurts, but it's for my own good. Jadi attitude kita jadi berbeda. Our attitude will be different. Kapan kita terakhir kali ditegur oleh firman Tuhan? When's the last time we got rebuked by For the me word it of was God? last week. For me, it's last week. Pada saat firman Tuhan berbicara tentang lambat untuk marah, saya belajar suatu saudara. When it says slow to Slow. anger. Ya, saudara, di dalam kehidupan kita, kita harus bisa open our hearts, saudara. In our life, we need to be able to open our hearts. Jadi kapan saudara terakhir kali Tuhan menunjukkan kekurangan saudara? So when is the last time the word of God Kalau saudara udah point out baca, your fault? saudara mengatakan saudara baca firman Tuhan setiap hari, So if you say you my read challenge to you, Bible every day, apakah ada kekurangan yang Tuhan tunjukkan? is there any fault that God shows you? Karena firman Tuhan itu dikatakan dalam firman Tuhan yaitu menunjukkan kekurangan kita. Because the word of God shows our fault. Kalau saudara baca firman belum sampai menemukan kekurangan, that means you need to read it further. If you read the word of God and you didn't find anything, that means you need to read it further. Karena mudah sekali untuk kita untuk nggak bisa menemukan itu, saudara. Because it's easy for us not to see our fault Yang there. kedua yaitu firman Tuhan, cermin itu hanya refleksikan diri kita sendiri. The second thing is the mirror of God's word only reflect ourselves. Saudara nggak bisa bayangin kalau saya pergi depan kaca, So if I look into the mirror tiba-tiba saya lihat mukanya Dinan. and then I see Dina's face Dan saya tiba-tiba lihat And kurus I see- saya seperti Dinan. and I see and it looks so good. That's the wrong interpretation, bro. Looks so good. Wah, he's talking about himself. Praise the Lord. Saudara bisa bayangkan, this one looks good too, Dinan. Can you imagine? This Saudara one looks so good too. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau kita pergi ke cermin, kita bisa lihat orang lain di muka kita. So if you look in the mirror and then we look at we look at other people Kita in akan the mirror, shock kalau kita lihat orang lain. we will be shocked. Cermin itu untuk kita sendiri. The mirror is only for ourselves. Bahkan kalau misalnya saya ngatakan, Yeni katakan kepada saya, baju kamu terbalik, kamu mesti ngecek. Yang saya lakukan yaitu saya pergi ke cermin itu sendiri dan saya ngelihat sendiri, baru saya bisa merubah. When Yenny said, "Hey, you have the wrong clothes," and then I will go to the mirror and look it up myself. Nggak bisa dia pergi depan mirror terus tiba-tiba dia bisa bilang, oh ya kamu nggak di depan mirror tapi kamu harus berubah gitu. It's Nggak not bisa like she can demikian. go to the front of the mirror and then say, "Hey, you got the wrong Karena clothes." mirror always refleksi orang yang berada di depannya. Because mirror only reflect the person in front of it. Saudara pernah mengaca untuk orang lain? Have you ever looked in the mirror and see someone else? Nggak pernah kan? Nope.
Saudara pernah ketemu orang bawa mirror kemana-mana tunjukin setiap orang punya jerawat? Have you ever seen people bring mirror and then just show your acne? No. Atau menunjukkan kekurangan orang lain pakai mirror itu? Or to show their fault using Jadi that mirror. mirror itu, cermin itu hanya untuk merefleksikan kekurangan kita pribadi. So that mirror is only to reflect our Tapi own fault. bukankah seringkali kalau kita dengar firman Tuhan, kita mikirnya, ini bagus untuk si A. But oftentimes when we hear the word of God, we only think, hey, that's good for that people Or si B. or that people. Padahal B sama A nggak di situ. Even though those people are not there. Mungkin mereka nggak baca firman. Maybe they didn't even read the word. Nggak sama firmannya yang mereka baca. It's not the same with what they Tapi read. kita mudah sekali melihat kesalahan orang lain, tapi nggak mudah menemukan kesalahan dalam diri kita sendiri. And it's easy for us to look at other people's fault. Firman Tuhan bukan untuk dipakai buat cermin yang kita bawa-bawa untuk tujukan kepada orang lain. The word of God is not for us to use it as a mirror for other people. Tapi word of God itu, firman itu yaitu spesifik untuk kita pribadi. But that word is specifically for Jadi you jangan yourself. pakai sebagai weapon untuk menyerang istri saudara, suami saudara, So don't use it as a teman-teman weapon atau teman-teman saudara to attack other people. atau orang lain. Tetapi adalah untuk kita pribadi. But this is for ourselves. Karena everyone is responsible for your own reflection. Because everyone is responsible for your own Setiap daripada kita reflection. responsible. Every one of us is Kita nggak bisa responsible. katakan karena pastor kita makanya kita seperti demikian. We can't say like it says Karena like our kita nggak bisa pastor. mengatakan juga karena atasan kita jadi kita demikian. We can't blame our boss. Setiap daripada kita perlu dikonflik directly oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. We need to be rebuked by the Holy Spirit Sehingga firman Tuhan itu akan align kita. so we can be aligned. Membuat kita sync. So we can be in Tanggung sync. jawab kita karena seringkali cermin yang kita gunakan itu melihat penampilan luar kalau physical. Oftentimes when we look at the mirror, it's only showing our physical appearance. Tapi firman Tuhan merefleksikan apa yang ada di dalam hati kita. But the mirror of God's word reflect what's Dan inside our heart menunjukkan specific things about us. and point out specific things about our lives. Hanya untuk About kita. us. Only for us. Tapi bila kita hanya lihat But if you only look at it dan kita nggak melakukan apa-apa, and not doing anything karena mungkin kita merasa itu bukan untuk saya. because we think it's not for me, Atau kita mikirnya saya nggak mau terima kekurangan itu. or maybe we don't want to accept that Karena fault terlalu hurt bagi saya. because it hurts me, Karena banyak hal yang harus saya berubah kalau saya melakukan hal because itu. there's so many things I have to change, Maka firman itu jadi lagi, cermin itu nggak ada gunanya. then that mirror will not be useful. Jadi sepertinya kita menipu diri sendiri dikatakan dalam firman Tuhan. So we are deceiving ourselves. Yang ketiga, The third one, yaitu dari Yakobus 1:22. James 1 verse 22. Yaitu make it our priority to sing our life with the word. Jadikan prioritas saudara untuk sing your life. Kehidupan saudara dising dengan firman Tuhan. Make it our priority to sing our life with the word. Dalam firman Tuhan dikatakan, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Tapi dikatakan yaitu sejak tidak demikian kamu menipu diri sendiri. And so deceive yourself. Sama seperti kita harus merapikan penampilan kita setiap hari. Just like how we fix our appearance every day, Cerminnya firman Tuhan juga menunjukkan apa yang kita perlu benahin setiap hari. the mirror of the word of God also should point out what we need to fix. Mari kita semua sama-sama belajar menjadi pelaku firman. So let us be the doer of the word of God. Karena proses ini berjalan terus-menerus di mana kita harus memilih menjadi pelaku firman setiap hari. Because this process is keep going where we have to choose to be the Setiap doer of the hari word of saudara God. di face dengan challenges, problem hari itu, Every day we face with challenges every day, and problem di dalam hari itu, and the problem on that day, dan itu untuk kita mempunyai daily decision yang harus kita buat. and we have to make a daily decision. Dan kehidupan kita itu perlu terus di-guide, diarahkan oleh firman yang membentuk arah kehidupan kita. And our lives need to be guided. Jadi jadikan prioritas. So make it a priority. Karena seringkali kita sebagai orang Kristen kita nggak mendahulukan hal ini. Oftentimes as a Christian we are not Kita prioritizing this. menerima firman banyak, We accept a lot of word of God. kita pergi ke conferences, kita pergi ke retreat, kita pergi ke gereja, kita terima firman banyak. We go to conferences, churches, and we accept all these word of God. Kita bisa nerima begitu banyak firman, kita udah knowledgeable with firman. And we are knowledgeable about this word Jadi of kalau God. orang mengatakan suatu firman, saudara bilang, I know that one. So I've if we heard it listen to before." people say something and we say, I already listened to that. Tapi di dalam kehidupan kita seringkali nggak aplikasikan.
But oftentimes we don't do what it is Karena seringkali kita distracted dengan hal-hal dalam kehidupan kita. because we are distracted, Sehingga kita nggak membuat ini menjadi priority kita. so that we don't make it as our priority. Kita mengabaikan begitu saja sama seperti Titanic mengabaikan pesan penting yang mereka terima. We ignore all these important messages just like Sehingga Titanic, akibatnya fatal bagi kehidupan mereka. and that's gonna be really crucial. What is your focus? So what is our focus? What is your priority? What is the priority? What is on your mind? What's on your mind? Kita mungkin seringkali terlalu sibuk. Maybe we're just too busy. Mungkin kita kurang merenungkan firman Tuhan. We don't meditate the word of God enough. Mungkin kita terlalu takut untuk masa depan kita. Maybe we're too worried. Mungkin kita terlalu worried dengan kehidupan kita. We just worried about our life. Kita terlalu menganggap penting hal-hal yang pada akhirnya ternyata nggak begitu penting. We consider things to be important that actually is not that important. Seringkali kita bingung hal sesuatu yang ternyata setelah setahun 2 tahun ternyata no big deal. Sometimes we just make big deal of something that's in the end is actually not a big deal. Saudara bisa pikirkan pada saat kalau misalnya saudara masih younger. Kalau yang masih younger memang lebih susah. Tapi kalau yang sudah too older, saudara bisa pikirkan pada saat saudara younger. So if you can imagine when you were younger, Saudara bisa bayangkan kalau waktu dulu pacaran waktu kelas SD atau kelas SMP itu big deal nggak sih? so when you think about it, when you were dating, when you were still in elementary, is it a big deal? Ini saudara mikirnya, oh, big deal after all. Karena sekarang so many years later, itu yang terjadi saat itu, tangisan-tangisan yang saya keluarkan pada saat itu, no big deal anymore. Now that you think about it, it's not a big deal anymore. Saudara, sama. Same thing. Dengan firman Tuhan, what is your priority? In the word of God, which one is your priority? What is on your mind? What's on your mind? Yang saudara worryin saat ini mungkin 20 tahun dari sekarang, What you're worrying right now, what happened in 20 years later? mungkin di 20 tahun kemudian, yang saudara bisa melihat ke belakang dan saudara mengatakan, aduh, pada saat itu saya worry-nya terlalu banyak. Maybe 20 years from now, you look back and then, hey, I worried too much. Saya back nggak then." mengatakan bahwa kita bisa completely lepas dari semua hal itu. I'm not saying we can just completely let this go. Mungkin sama sekali nggak begitu maksud saya. Not at all. Tapi pada saat saya bicara pun saya sendiri juga lagi alami suatu problem yang sangat besar di tempat pekerjaan. Even right now, when I'm talking, I'm facing a lot of difficulties at work. Saya sudah share di dalam grup doa last time. I shared in the prayer group last time. Dan ternyata setelah hari itu ada problem lagi yang come up. And after that, there's another problem came up. Habis didoain, nggak berkurang, nambah malah. After a prayer, it's not that it's become less, but it's become more. Saya nggak bisa mengatakan, oh setelah doain ternyata everything is great at work. Saya nggak bisa ngomong demikian. I cannot say after the prayer, oh, everything works great. No, Tapi I cannot say ternyata that. malah total opposite, malah makin parah. But it is the total opposite. It becomes worse. Tapi firman Tuhan kita bisa percaya, what is the most important priority dalam kehidupan kita. But in the Word of God, we need to be able to prioritize what's important. Karena dalam firman Tuhan di dalam Matius 10:28 dikatakan, Because in Matthew 10, verses 28, it says, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh, so both, di dalam neraka. do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Dunia bisa mengalami apapun yang terjadi dalam dunia, tetapi yang perlu saudara dan saya perhatikan yaitu apapun yang bisa membunuh baik jiwa, the soul. The world can experience anything, but what's important is we need to look into what can destroy our soul, Yang bisa membunuh, membinasakan jiwa kita. that can kill our soul, Yang bisa membunuh kekristenan saudara that can kill our Christianity. maupun tubuh. Jadi ada And tubuhnya body. juga. Tuhan nggak mengatakan completely saudara get rid of one, tapi saudara Tuhan mengatakan yang both yang saudara worry about. God says you have to worry about both. Dan juga di dalam firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. In Philippians 1 verse 21, it says, for me to live is Christ and to die is gain. Jadi apa yang Rasul Paulus katakan yaitu pada saat dia mengatakan yaitu hidup adalah Kristus. What Paul says is to live is Christ Karena dikatakan mati adalah keuntungan. and to die is gain. Berarti arti kata dia yaitu kalau dia hidup tanpa Kristus, mendingan dia mati. So that means if he lived without Christ, that means he So just we died. should be more worried about living out of sync with our faith than dying in sync with my faith. Ini kok off ya gambarannya. Oh bahasa Inggris ya itu.
Inggris. Jadi kita harus lebih concern about bagaimana kita hidup out of sync with our faith. So you have to be more concerned with how we live out of sync. Karena seringkali kehidupan kita nggak peduli, kita nggak make priority kalau walaupun action kita nggak sama, kita mikirnya no big deal lah. Gitu. Because sometimes when we are out of sync, we still think, that's not a big deal. Tetapi Tuhan mengatakan yaitu we should be worried about that more than everything else. But God says we should be more about that than Pada everything saat else. kita hidup tidak sesuai dengan firman, When we live out of sync with pada the Word of saat God, kita melakukan action-action yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, when our action is out of sync with the Word of God, itu yang lebih parah. that's I think that's worse. Karena itu yang bisa membinasakan jiwa saudara. Because that can kill your soul. That is more important It is more important than just dying than just dying in sync with your faith. in sync with your faith. Yang paling penting yaitu saudara harus sync The dengan most faith important saudara. thing, you need to be sync Karena with your seringkali faith. saya melihat orang Kristen di mana mereka mengatakan mereka worship Tuhan, mereka punya kehidupan seperti mengikuti Tuhan Yesus, tapi mereka melakukan hal-hal yang tidak benar juga di luaran. Oftentimes I see that there's these people, Christian, that just listen to the Word of God, but they don't do it. Mungkin mereka menipu, They deceive people, mungkin mereka mencuri, they steal. mungkin menipu itu bisa aja, mereka steal itu bisa aja steal time dari pekerjaan, macam-macam saudara. And they can just steal anything like time from work or anything. Nggak necessarily always money. Not necessarily money. Tapi seringkali banyak orang Kristen yang hidupnya nggak bertanggung jawab di luaran. But so many Christian is So, not responsible. Apa yang mereka katakan, Yesus yang mereka sembah, mereka bisa mengatakan mereka memuja Yesus, tapi mereka ternyata hidup racist. But they worship Jesus, but then they're also Mereka racist. bisa curse orang lain. They can curse other people. Saudara, kita perlu hidup live in sync with your faith. We need to live in sync with our faith. Karena kalau enggak, saudara akan kehilangan purpose kehidupan saudara. If not, then we will lose our purpose. Karena itu lebih important dari everything else yang kita harusnya worry about. Make sync your priority. Make sync your priority is so Ada satu important. toko bunga, saudara. Let me end. Ada satu toko bunga. Let me end with this story. There's Ini- this flower shop. Saya suka sekali toko bunga ini. Very good. I like this flower shop. It's very Toko good. bunga di Inggris yang menyediakan layanan penyelamatan hubungan. In England, there's this flower shop that offers the service relationship savior. Yaitu maksudnya caranya dia menyelamatkan hubungan, yaitu maksudnya orang-orang yang lupa kirim bunga Valentine kepada pasangan atau kekasihnya. The way they save the relationship, so when the person want to send flower Mereka and lupa. they forgot, Jadi cowok-cowok yang lupa so ngirim all bunga these Valentine guys who forgot to send flower, dapat during the pesan bunga Valentine. di toko tersebut. that guys can order flower from that flower shop The day after, hari selanjutnya. the day after Valentine. Lalu toko bunga itu akan kirimin surat sambil bunga kepada pasangan orang itu. And the florist will send the flower and a letter Yang mengatakan permohonan maaf karena ternyata waktu dikirim bunganya digigit sama anjing. Jadi harus balik lagi besoknya baru bisa dikirim. that says in the letter that we're sorry it's late because the flower was bitten by the dog. Jadi katakan, jadi jangan salahkan pasangan Anda, ini kesalahan toko kami. So don't blame your partner, it's our fault. Jadi toko bunga ini spesial banget. So this flower shop is so special. Kalau ada yang lupa Valentine, saudara bisa ke London pesen toko di situ toko bunganya, oke? If you forgot about sending flower, just go to this flower shop in England. Atau kalau ada saudara yang punya anyway, business minded bisa buka toko kayak gini. Business-minded can open this kind of shop. Toko bunga yang cerdas, mereka bisa lihat kesempatan dan kenyataan bahwa banyak orang butuh orang lain untuk disalahkan. This flower shop is so clever. They can see the opportunity that a lot of people need to find other people to blame on. Bukankah kehidupan kita juga demikian sometimes? Aren't we all like that? Kalau makanan gosong kita nyalain anak-anak, kamu ribut sih. When we cook and our food burn, then we just blame our children. Atau saudara lagi nilai jelek, misalnya kita kalahkan gurunya nggak ngajarnya dengan baik. Or if we have a bad grades, then you're going to blame the teacher for not being able to Atau teach. misalnya kita keliru buat laporan mengatakan alasannya yaitu atasan sih memberi terlalu banyak kerjaan. Or if we make a mistake in our report, we will blame the boss for giving us too much work. Semua bisa disalahin. We can blame on anything. Dari anak, From kids, tetangga, neighbors, teman, friends, guru, teacher, pemimpin, leaders, atasan, boss, presiden, president, hingga Tuhan. even God. Mempersalahkan adalah membuat orang lain bertanggung jawab atas kesalahan kita atau hal-hal yang nggak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita. To blame is to make other people to be responsible for the mistake or the bad things Kalau kita that sakit, happens in kita our life. menyalahkan, kemarin soalnya aku ketemu si A sih.
If we're sick, we will say, oh, because I met A Jadi yesterday. kita mempersalahkan orang lain. So we blame that person Karena hal itu menyelamatkan harga diri kita. because that saves our pride. Kita tidak perlu merasa diri kita buruk. We don't have to feel bad, Dan tidak perlu mengakui kelemahan kita. and we don't have to Dan acknowledge kita merasa our kita menang weakness, dalam konflik. and we feel like we win in that Tapi conflict. justru But actually, orang yang sering mempersalahkan orang lain tidak punya kegigihan untuk berjuang. people who blame other people do not have the tenacity Karena to kita fight, membuat orang lain tanggung jawab atas kesalahan kita. because we make other people to be responsible for our Jadi mistake. kita menyerahkan kuasa kepada mereka. So we give them our power, Jadi kita nggak mampu melakukan perbaikan atau perubahan yang kita butuhkan. so we cannot fix it So ourselves. we lose the opportunity untuk memperbaiki dan bertumbuh. So we lose the opportunity to Karena fix. itu pada pagi hari and ini grow. jangan salahkan orang lain. So this morning, let's stop blaming other people. Take responsibility of your action. Take responsibility of your actions. Apa yang saudara punya dalam kehidupan saudara itu, that is your responsibility. Whatever in your life, that's your responsibility. Let our action be in sync with our faith. Let our action be in sync with our faith. Buang segala yang kotor, submit kepada firman Tuhan dengan kerendahan hati. Get rid of everything that's bad and submit to the word of God. Mengerti bahwa firman itu is to find fault in us. Understand that the word is to find fault. And it's okay for it to find fault in you. And it's okay, Because it's supposed to help you. because it's supposed to help you. Dan itu spesifik hanya untuk kita, nggak perlu dipakai untuk orang lain. And that's specifically only for They are you. responsible for their own reflection. They are responsible for their own We're just reflection. responsible for our own. And we're responsible for our own. Saudara, nggak perlu untuk orang lain. It's not necessary for other Yang people. nomor 3 yaitu make it your priority. Jadikan prioritas. And the third thing is make it your priority. At the end of the day, lihat kehidupan kita dan make it your priority to make sure action kita ini udah singkap gak sih? Yang saya lakukan ini seharusnya orang Kristen lakukan gak? So at the end of the day, make sure what you do is in sync with your faith. It's okay to be worried about that. It's okay to be worried about that. It's okay to think about it. It's okay to think about it. It's okay to meditate on it day and night. And it's okay to meditate it day Karena and night. itu yang akan merubah kehidupan kita. Because that's how you change Membuat your life. kita menjadi sync dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. To make your life to be in Which is sync the most important with the thing. word of God, which is the most important thing. Yuk kita doa. Let's pray.